अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्तमेस्तु संशय जस्य नाथ जगन्नाथ तस्य दुःखं कथ प्रभो जातरा द्रौपदी त्राणे जातरा गजमोक्षणे मयाति करुणामूर्ते सात्वरा क्वगत हरि सात्वरा क्वगत हरि सात्वरा क्वगत हरि। आज देवता गंधर्व विद्याधर विद्याधरी समस्त को निमंत्रण कर जाइछि। साधु सन्थ माने मध्य आसी सारे वैष्णव माने आसी सारे यज्ञ कार्यर आयोजन करने देवादेवी माने एमिति सब साजसजार जिनिस सब आनिछंती जेमिति हीरा नीला मुक्ता माणिक्य आज सुंदर सुंदर झरा मान आनिछंती आ लंबई देइछंती तोरण मान खंजा जाइछि 3 कोश पर्यंत आयतन ए यज्ञस्थली आ समस्त साधु मानकर बसिबा पाई स्थान समस्त लोक माने बसी देखिबार स्थान सुंदर भाव आयोजन करा जाइछि। आ कहार जेमिति किछि असुविधा न हबो सबु खाद्यपेयर मध्य व्यवस्था करा जाइछि। खाद्य पानीयर समस्त व्यवस्था सरीछि तेणु एबे धीरे 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 लोक माने आसुछंती से जाग क्षेत्र को। एही समय देवता माने मध्य आसी पहुंची सारिलेनी। जेसने को यज्ञशाला मरुत राजार सेही परी एही यज्ञशाला चमत्कार। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। देखी शुभ दिन शुभ नक्षत्र सुजोग यज्ञ आरंभिले इंद्र द्युम्न महाभाग। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। যথা যজ্ঞ স্থানে বসাইলে সর্বজনে নূর্পদেব গণ ঋষি গণ মধ্য স্থানে যথা যজ্ঞ দ্রবে কলে সবিকি বরণ বিধানে পূজিলে দেব রাজে বসাইন। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেমন আজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সমস্ত নিমন্ত্রণ করেছেন সমস্ত স্বাগত করে পাছটি আনুছন্তি। এবে যজ্ঞ কার্যরে নিজে পুরোধা হেবে যজ্ঞ কার্যর আয়োজন চালিছি। সমস্ত আচার্য পণ্ডিত মানে শুভ মুহূর্তକୁ দেখুছন্তি ଆଉ ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଘଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତେଣୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ବୃହସ୍ପତି ଏମିତି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପାଛୋଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। କୁବେର ଆଦି କି ରାଜା কলে করচনা ধন পাইলে সর্বে আচম্বিত মনা। জয় জয়
ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର କୁବେର ବରୁଣ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରି ପାଛୋଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଦିବ୍ୟ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆଜି ଆଜି ପୁର ପବିତ୍ର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଚକ୍ଷୁ ମୋର ପବିତ୍ର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବୋଇଲେ ରାଜା ଯୋଡ଼ିବେନି ହାତ, ମୋର ନିବେଦନ କିଛି ଶୁଣ ସଚିନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। যদি মনে কর মুই ইন্দ্রত্ব কারণে এ যজ্ঞ করুছি এ আন ভাব হে মনে। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ইন্দ্রদেব আসিবা দেখি আজি কিছু ভয় মধ্য হইছন্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন। কাহিঁকি না जोटी सहस्रेक यज्ञर आयोजन करा जाइछि, सहस्रेक यज्ञ जो माने करंती से माने इंद्र पदत्व लाभ करंती। तेणु सेइथिपाई काले इंद्र राजा राग करिवे, रोष करिवे। तेणु इंद्रदेव को आज कहउछंती इंद्रद्युम्न, हे इंद्रदेव, जे मोर इंद्र पद को आशा नहीं, आज सहस्रेक यज्ञ करने को जो निष्पत्ति निया जाइछि ये होछि मोर निष्पत्ति नुहे, ये होछि प्रभुंकर निष्पत्ति, प्रभुंकर निर्देश। तेणु प्रभुंक निर्देश रे आज ये अश्वमेध जागर आयोजन करा जाइछि। ये जो सहस्रेक अश्वमेध जाग हब, ये सहस्रेक अश्वमेध जागरे इंद्रत्व छड़ेबार आशा रे ये जाग होउनी। माधवंकर निर्देश रे आ माधव को पाइबा पाई ये जाग करा जाउछि। काहेकि जेबे ये नीलगिरीर नीलकंदर रे नीलमाधव रूप रे प्रभु विराजमान करथिले। दिने महाप्रलय आसिला, आउ से महाप्रलय रे प्रभु पाताली हो जाइछंती, नीलमाधव पाताली हो गले। तेणु प्रभु कहिछंती जे एठी गोटे महायज्ञ कले, अश्वमेध जागर आयोजन कले, तापरे मु तुमको दिव्य रूप को दर्शन देवी। तेणु सेइथिपाई ये यज्ञर आयोजन। तेणु इंद्रदेव को आज बुझे कि कहउछंती इंद्रद्युम्न, तुम्भे माने से बजेऊ माधव चरण, बालुका मधरे से जे हेले अदर्शन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। यज्ञ आरंभिली पुणी ताक प्रकाशे, रोशने मते आदेश कर ए विशेषे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। যাবত ন হুয়ে পূর্ণ এই যজ্ঞ মোর, দেবগণ সহিত রে রুহ এইঠার। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। तेणु आज इंद्रदेव को देखी इंद्रद्युम्न आज डरी जाइछंती, काले यज्ञ को काले निष्फल करदेवे इंद्रदेव। जदि क्रोधरे निष्फल करदेले ताले सबु आशा मोर अपूर्ण रही। तेणु सेइथिपाई इंद्रदेव को प्रार्थना करुछंती, हे इंद्रदेव, मु कोनोसी इंद्रत्व लाभ आशारे ये यज्ञ आयोजन करूनी। जेतेबेले नीलमाधव अदृश्य हो जाइछंती, सेइथिपाई
ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତେ, ମୋତେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିରପ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଠାବରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏ ଯଜ୍ଞ କିଛି ବିଫଳ ହେଇଯାଉ, ଯଜ୍ଞରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଯେମିତି ସୁରୁଖୁର ଭାବରେ ହେବ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ହସୁଛନ୍ତି। ଆହା, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତମେ ସତରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୋଳା ଭକ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମେ ପରମ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ମାଧବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛ, ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛ, କେତେ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଭୋଗ କଲଣି। ଯେଉଁ ମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ସେ ମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନା। ଏବେ ତୁମେ ମହାଯାଗ କରୁଛ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ହୁଏତ ଜାଣିନ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ମାୟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମାୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଆଶାରେ ଏ ଯଜ୍ଞ କରୁନ। ତମେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ସେ ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତମେ ଏଠି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କର। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯାଗ କଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଛୁ। ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶେଷ ହେବ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆଉ ଏ ମହାଯାଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଜି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଙ୍କ ବାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶୁଣି ହରସରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ସେଇ କ୍ଷଣି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। পর্বত সমানে কুশ সমিধর হিছি, অসংখ্য ঘৃত ভাণ্ড জমা হইছি। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ଏ ଯଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପର୍ବତ ଆକାରରେ ସମିଧମାନ ଗଦା ହେଇଛି, କୁଶମାନ ଗଦା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାଣ୍ଡମାନ, ଘୃତର ଭାଣ୍ଡ, ସେ ଘୃତର ଭାଣ୍ଡମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯାହାକି ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶରୁ ରାଜାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ମହାଯାଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଭେଟି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଘୃତ ଭାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପର୍ବତ ଆକାରର ଘୃତ ଭାଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏଥର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନାନା ଉପହାରେ ଶ୍ରୀପତିକୁ ପୂଜିତ ହିଁ ପିତୃବିପ୍ରକୁ ପୂଜିଲେ ସାବଧାନ ହୋଇ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ସ୍ୱସ୍ତି ରୁଧି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣେ, ବିଧାନେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅତୃଗଣେ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ତେଣୁ
आज विप्रमाने वेद पाठ आरंभ करिसंती मंगल कामना करिसंती मंगलाष्टक आरंभ करुसंती ए मंगल पाठरे ए वेद पाठरे आज जेमिति गगन पवन प्रकम्पित हो जाउछि स्वस्ति वाचन पढ़ुंट आज वैदिक ब्राह्मण माने स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवा स्वस्ति न पुष्पा विश्ववेद स्वस्ति न स्वाक्य अरिष्ट नेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु तेणु आज समस्त ब्राह्मण मुखरे आज स्वस्ति वाचन पाठ करुंट पितृगण को आज प्रथम पितृगण मानक भोज्यदान करुंट भोज्यदान करी पितृ पितामह को संतुष्ट करुंट तापरे गणेशादि पंच देवता पूर्वक समस्त देवता मानकर 16 उपचार रे पूजा आरंभ हो जाइछि तदंते सदस्य माने नूर्पे पत्नी साथे अग्नि आवाहन करी पूजिले श्रीनाथे जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ अश्वबर आणी जले प्रोक्षण करिले जय पत्र लेखी जे अश्व को छाड़ी देले जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु यज्ञ कार्यर आरंभ हो गला महावाक्य संकल्प स्वस्ति वाचन करी एबे गोटे अश्व को अणागला जेतबे अश्व को अणागला से अश्व को आज पंचामृत रे स्नान करई गंगोदक रे स्नान करई शुद्ध जल रे स्नान करई ताकू चंदन पुष्प रे आज विमंडित करी मथारे तार मुकुट बांधी तार गଳାରେ एक पुष्पर माल्य को देई एथर ता गଳାରେ गोटे चिटा उटे लिखिदेले राजा तेणु आज सुंदर भाव में सज्जित करदेले अश्व को राजा गोटे चिटाऊ लिखिदेले ए होउछि राजा इंद्रद्युम्नकर अश्व अश्वमेध जाग पाई आज ए अश्व चारिपटे भ्रमण करिवो चारि दिगरे भ्रमण करिवो तेणु जहार शक्ति अच्छी ए अश्व को अटकई दियो जो माने ये महाजाग को बारण करुछ से माने ए अश्व को थरे अटकई की देखाओ एमिति करी चिटाऊ लिखिदेले अश्वटी को छाड़ीदेले आज अश्वटी एथर क्षिप्र बेगर चलीगले लेखिले जहार शक्ति थाए अश्वधर इंद्रद्युम्न राजा सहित युद्ध कर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ यही रूपे पत्र लेखी अश्व छाड़ी देले तार पछे सेना माने असंख्य चढ़िले जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ एड़े मृग चर्मासने राजा भक्त मान मौन होइछन्ति चंद्र चूड़क समान जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ मुर्गासन रे बसिसन्ति समस्त राजा माने समस्त भक्तगण माने तेणु समस्त आज नीरव मौन हो बसिसन्ति से महाजाग को लक्ष्य करुछन्ति आउ इंद्रद्युम्नकर भक्ति भाव को लक्ष्य करुछन्ति तेणु जेतबे अश्वटी को छाड़ी देइछन्ति सबु देशर राजागण माने आसिछन्ति ए महाजाग देखिबा पाई तेणु अश्वटी चलीगला ए राजा माने चिंता करुछन्ति केही भी एमिति राजा नाहांती जे से अश्व को धरिबो कारण इंद्रद्युम्न होउछन्ति जेमिति भक्त सेमिति योद्धा मध्य सेमिति बड़ योद्धा मध्य आ तांकर अनेक सैन्य सामंत माने अछन्ति तेणु ताक सहित युद्ध करबा एते सहज कथा नुहे तेणु इंद्रद्युम्न आज जेतेबे समस्त राजा मानक मध्य मान्य करुछन्ति सेमानकर जहा जहा दरकार खाइबा पीबार समस्त बंदोबस्त करुछन्ति
ମୁନି ରାଜାଙ୍କର ପାତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣେ ନିର୍ମିତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିମୟ ରତ୍ନ ପାତ୍ର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟର ବାସନ କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ର ମାନ ଶୂଦ୍ରଙ୍କର ପାଇଁ ଜାଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଣିମୟ ପାତ୍ରରେ ଆଜି ଭୋଜନ ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଆଜି ଭୋଜନ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି କଂସା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କଲେ ସେ ପାତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ଏମିତି କରି ସେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମାଂ। ମହାବାହୁ 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 ଶରଣଂ, ମହାବାହୁ 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 ନମ ନମ। ମହାବାହୁ 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 ଶରଣଂ, ମହାବାହୁ 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 ନମୋ ନମୋ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହିମାଂ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମାଂ।